Welcome to Unique Podcast. Indonesia. Kita jumpa lagi dengan gue Albert, gue Brian. Oke, thank you, sampai sini aja podcastnya. Oke, selesai semuanya. Welcome back to Unique Podcast Indonesia dengan gue Albert. Dan gue Brian. Dan kita masih PSBB. Oh enggak. Gue kira signal ya rusak karena enggak tuh. Oke, aman. Iya, kita masih di PSBB ya guys ya. Jadi again, this is gonna be true on what the fuck, but again we're doing this online. Jadi pardon the quality of this sound, okay? Ya. In this Dan, episode kita tapi bakal kalau memungkinkan gue mau upload di YouTube sih video ini. Udah lama mereka nggak lihat muka kita, bro. Siapa tahu subscriber kita kurang. Cengli sih, boleh sih kalau gitu sih. Boleh. Udah lama juga. Goblok lo. Oke, today's topic apa? Today's topic kita bakal agak sedikit heavy juga. It's harusnya semua orang juga pernah ngalamin ini, and that is it's those moment where you met somebody gitu loh, and everything was going well. It can be to anything, okay? Business apa segala macam juga. But you just met that person in the wrong time of your life. Wow. Jadi makanya judulnya We Met at the Wrong Time of My Life. Damn, gila. Itu kalau dikasih sound effect buat gitu keren banget. Gua bagian bisnis aja ya. Di kandang ya. Udah punya pacar ya, jadi udah nggak begitu bebas ya. Iya, jangan dong. Gua bagian yang kasih advice aja lah. Aduh. Enggak. I don't care. Anyway, let's go. This is Unique Podcast. We talk. Okay. First of all, let's get business. Let's get to business about the idea. Well, yeah, pretty even the judulnya aja udah bilang kasih tahu kan, we met at the wrong time of our life gitu. Ya pasti kan pernah gak ketemu orang udah cocok tapi kadang tidak mendukung, something like that. So of course, I'm sure everybody pernah, okay. And it sucks, okay. It's gini, biar gue ngertiin maksudnya apa sih, kenapa a long time of my life gitu loh. Karena it's like this, okay. You met somebody, okay. If you want, okay, fine. I'll talk about in terms of love, okay. Relationship. So you met somebody, right? You basically she is atau he is what you need in terms of relationship, gitu. Okay. Udah berjalan bagus segala macem, tapi sebenarnya pasangan Anda itu ngelihat kalian itu bukan mereka punya need, get it? He or she may be he or she might be the need of you in your life, tapi lu itu bukan neednya mereka, karena stage of life-nya mereka berbeda, stage of life-nya. Jadi what I mean stage of life-nya berbeda adalah pembutuhannya, needs-nya mereka tuh beda. Mungkin yang ini beda, yang ini cuma butuh, ibarat katanya gue cuma butuh orang kayak begini. Nah yang itu bilangnya gue butuh orang itu lebih gue mau dia yang well income ya, gitu loh. Lunya baru mulai beda ya, maksudnya ada sesuatu yang nggak sama lah gitu kan. Stage of life. I call that a stage of life, karena kan itu berhubungan dengan umur, tapi entah kita mungkin lebih jelasin lah ya, umur dan experience and all those things. But then again, ketika gue ngomong you met that person in a long time of my life, or you ever heard somebody say those words to you, pretty sure you will reply ya pasti semacam kayak gini. Ya kalau emang lu nya suka atau emang lu nya mau hal itu terjadi, then go out and get it gitu. Yep, baru gue mau. Ya kan. Nah jadi ada orang bilang itu takdir, atau kita sebutnya mungkin fate. Lu percaya sama takdir, nge? Nah, fate. Nah, this is the thing that I want to ask you gitu loh.
obviously lu dengan lu ngomong itu lu udah nggak percaya gitu. Tapi elaborate gitu. Berarti Albert tidak percaya dengan namanya takdir gitu. Betul, karena takdir memang kejam. Jadi ngapain gue percaya dengan yang kejam-kejam itu? Gitu ya. Fuck. Ketahuan umur gue dong. Oke. Gue percaya, gue nggak percaya takdir kayak maksudnya ya emang takdirnya begini. What the fuck man? Life is all about the choice gitu loh. Semua tuh apa yang menjadikan lu sekarang adalah sesuatu yang lu pilih waktu itu. Ya sih? Ya kan dari pilihan-pilihan lu, dari pilihan-pilihan dalam hidup lu itulah yang menjadikan kondisi lu seperti sekarang ini. So I prefer like it's the destiny I think. Kayak ya udah memang kayaknya memang panggilan gua ada di sini deh. Memang jalan gua ada di sini. Gue lebih pilih begitu. Gue lebih pilih memang jalan gue udah ada di sini, yang artinya gue embrace jalan gue sekarang daripada gue nyalain. Kalau takdir tuh kayak nyalahin tuh, nggak sih, kayak emang gue takdirnya begini ya, kayak gitu no. Yeah, maybe what you're trying to say is the differentiation between destiny and fate. Iya. Fate, yeah. So what you were saying is destiny is something that you can control of, is it? But iya dong, pasti bisa dikontrol, dan destiny itu pasti dapat kok, kecari kok gitu loh. Gara-gara apa gitu, penyebabnya kenapa? Okay, kalau fate on the other hand, from my point of view, is something that you can't control. Okay, takdir. Orang salah mempergunakan aja sebenarnya sih. Kalau jadi takdir tuh ada gitu. Takdir tuh ada. Ibaratnya ya takdir itu semacam gini. Okay? Takdir itu semacam kayak gue kenapa dilahirkan jelek gitu kan. Itu masih destiny, gue masih bisa cari duit, bisa oplas. Ya, tapi kan takdirnya begitu, lahirnya begini gitu loh. Akhirnya gue begini. Ya itu ke destiny dong. You can still do something about, makanya ada oplas. What I'm trying to say about fate, takdir. Lu lahir dengan ada disability misalnya. Atau lu lahir di keluarga lu sekarang gitu. Ya, okay, you can't choose the family you want. Itu takdir gitu kan. Yeah, tapi kalau kayak apa? Nggak, jadi maksud gue, berarti yang tadi lu bilang masalah met at the wrong time, takdir atau destiny? Nah, ini yang mau kita ngomongin lebih dalam ya. Sebenarnya yang those people that we met at the wrong time of our life, it can be a little bit of a both sebenarnya. Karena emang ada orang that how do we say this ya? They came to our life as maybe just for a short while gitu loh. Kita kenal, kita ngobrol, and we learn something from them, and but that's it gitu loh. Ya, you are not meant for something great atau apa. Lu emang ditakdirkan untuk cuma datang, mau ketemu, ya udah, just somebody that teach you about something in life, and you saling teach each other gitu loh. Not in a way kayak, but you don't blame it in a way kayak, it's fate. We could have be something great. Itu gue nggak percaya. Okay, and there goes your destiny thing gitu loh. If you want it, then go and get it. So it's a little bit of a both. Okay, I will explain it a little bit more deep soon. But the things that I want to ask you, karena kan kita jelasin tentang perbedaan destiny and fate. Okay. Tadi kan kita juga ada ngomong tentang stage of life. Betul. Right. Yep. Nah, pertama gue pengen ngomong dulu sih. Kenapa ada terjadinya wrong time of my life kan? Itu kan tadi gue bilang ada perbedaan stage of life. Okay. Betul. People don't understand this very much is that sometimes what I mean by stage of life itu ada berhubungan dengan umur dan experience. Umur dan experience are two different things yang kadang orang salah mix up nih. Nah, ya betul, gue setuju. Umur bahkan menurut gue nggak jadi patokan apa-apa. Menurut gue dari experience. Betul. Nah, umur dan experience itu kan nggak ada hubungan ya. Itu kita bisa ngomong ya. Oke. Akan tetapi perbedaan stage of life itulah yang membuat umur sama experience kadang kesannya dibikin sama gitu loh. Ya, itu gue setuju. Ya benar-benar. Kadang-kadang berpacu ke gengsi nggak sih? Kayak lu kalau masalah umur itu kayak lebih faktor yang nggak jelas nggak sih? Menurut gue sih nggak jelas ya. Iya, betul.
Tapi juga apa ya? Mungkin kita breakdown begini kali ya berarti ya. Kita kalau paling mungkin karena listener kita juga kebanyakan lebih millennials. Mungkin gue coba jelasin dari sisi relationship. Okay, and then you can explain business. Okay. In the relationship point of view, like, and then ada cowok A, ada there's this one guy and there's this girl, okay? Okay, Ian dan siapa gitu kan? Ya, sekali lah Kima lah. Anyway, and then, so you met that person, okay? And things are going really well, blah 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 blah, and then somehow, bam, life happens and you guys in a different stage of life. Yang satu minta untuk nikah. Oke, yang satu anjing. Enggak. This is just apa-apaan cuma. Nah, this is just an example gitu loh. Oke. Nikah, tapi yang satu misalnya belum siap gitu loh, belum mapan segala macam. Padahal udah sempet things are going really well. Okay, we don't want to go into the details. Okay, we don't want to go into the details kayak you should have done this and that. No, that's the things. Okay. Alright. Albert, stay with me, Albert. Okay, don't laugh. Okay, ladies and gentlemen yang dengar gue bukan curhat. This is just an illustrator gitu loh. Okay. Oh, jangan gue paksa lu yang cerita bagian love ya. Terus. Alright. Nah, dan ada juga gue ganti deh. Ada juga misalnya ya lu pacaran sama janda misalnya. Yang satu masih mau main-main, masih mau ini, and then yang satu janda udah punya anak, mintanya kayak ya gue minta lu hidupin anak gue gitu loh. In my defense, gue nggak tahu anjing. Ya kan gue bilang ke lu, itu loh maksud gue stage of life. Ya, stage of life different, okay. Ya, you guys can be, both of you can be mature, and tadi kita juga udah pernah ngomongin episode sebelumnya kita ngomongin tentang maturity kan, di masa sebelum umur ya. You can be mature in such an early age, tapi kalau stage of life kalian berbeda, different of age berbeda, pasti kalian akan masa susah. So, jadi apa yang lu rangkum dari sini adalah dua orang itu bisa bersatu, gak akan ketemu yang namanya wrong time of their life kalau mereka on the same stage of life. What you're saying is that? Ada betulnya sih, tapi okay, let's just go with that. Ya, berarti kalau dia on the same stage of life itu nggak ada masalah berarti kan? Iya, betul. Sekarang gue mau tanya ke lu, Yan. Kalau misalkannya seumuran lu 23 tahun, ternyata stage of life lu lagi harusnya sama cewek umur 27 tahun, 28 tahun. Emang lu bisa terima? Nah, it all comes back to what you said in Destiny. Gue bener-bener mau gak gitu loh. Bisa motorin gengsi gue gak, mau gak? Berarti umur gitu cuma gengsi ya? Kita udah publish itu ya, umur cuma alasan, bener gak? Sebenarnya, I hate to break it, yeah. It's like what you said, choice, right? Life is all about choice and you just gotta have to make choice gitu. Kayak Taiwan Class gitu kan, umur cuma alasan gitu. Oh, anjir. Kasih background lagu Taiwan Class, but... Sebenarnya as we establish juga, relationship sama bisnis sih sebenarnya nggak ada bedanya. You don't expect, kalau lu don't expect lu mulai kerja nih 20 years old tiba-tiba jadi director di sebuah perusahaan yang bukan perusahaan bapak lu gitu loh. Itu tuh nggak mungkin. Betul. Gitu, ada stage of life-nya gitu loh. Dan kalau misalkan ada, itu pun udah extraordinary person atau nggak orang hoki atau nggak ya memang dia capable buat itu, dan biasanya itu ciri khasnya pertama adalah dia balik ke topik kita sebelumnya, dia udah mature enough, dia udah capable enough, gitu. Jadi lu jangan harap mau lu lulusannya magna cum laude atau kayak gimana tiba-tiba lu jadi director, nggak mungkin, gitu. Dari sisi kerja seperti itu, dari sisi bisnis sebagai entrepreneur juga seperti itu. Tentunya anak umur 20 tahun lulus kuliah membuka sebuah restoran, sama seorang yang udah umur 30 tahunan yang dimana ada gap 10 tahun dia kerja di restoran, membuka sebuah restoran. Tapi dampaknya pasti akan berbeda. Betul. We're talking about stage of life-nya seperti itu. Lu nggak bisa expect, lu tanpa ada pengalaman sama sekali, gue cuma punya 2 years experience di dalam sebuah bidang, dan gue nggak lebih sukses dari lu yang udah 10 years, tapi gue bilang, lu harus dengerin gue. Itu nggak bisa. Ya, kalau dari segi bisnis malah lebih kayak begitu, lebih kayak siapa yang menguasai bidangnya, dialah harusnya diikutin gitu loh. Nggak bisa kayak relationship kan
masih gender, bener nggak? Ya. Ya, mau kayak gimana pun juga, walaupun stage of life cewek yang lebih tinggi, mau nggak mau cowok biasanya harus take control seperti itu kan? Ya, betul. Betul. Yeah, that's dari sisi bisnis ya. Tadi gue juga bilang ini to make sure that our listener understand what does it actually means when we say the stage of life, because people mix it up too much. They mix it up stage of life dengan karena stage of life mereka merasa bahwa umur dan experience itu hal yang sama gitu. Padahal dua hal yang berbeda. Betul. Gitu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya in this topic kan kita juga basically we're gonna talk about it. This thing actually happens to every one of us, okay? Both in love, both in business, okay? And makanya kita mau gali lagi lebih dalam. Ya, berarti gue balik tanya ke lu nih. Seandainya lu yang di posisi itu Yan, kayak what if you met the person that you love so much but on the wrong time of your life? Alright. I'll ask you the same question back again. Okay. Like, so it depends on how much I want it. Okay, it depends because yang tadi gue cantum, destiny and fate, two different things. And kalau emang gue benar-benar cocok banget segala macam, of course, no matter how cliche it sounds, I would say I go for it gitu loh. Dan Albert juga dia bilang umur atau apa itu cuma gengsi doang, okay? Kalau emang udah cocok ya, it sounds so naive, but really it sounds so naive for me saying this, but it's right gitu loh. You do what makes you happy kan, gitu loh. And if it makes you happy to go to that person despite everything what's going on, I would say you're a brave person gitu loh. You know what you're gonna have gitu loh. You know, but you still go and still take those chances but lampunya mati-mati gak sih? Enggak, lampu gua kayak MP coy. Iya, lampu gua juga mati, bet. Lampu lu juga mati? Lampu gua juga mati, kayak pelek. Dah. Oh. Nggak tahu ya, makanya gue juga kayak shit. Oke. Terus tadi mana? Get back. Oh, okay. Look, you are brave enough if you want to pursue that, walaupun udah berasa different stage of life, tapi itu tetap different, stage of life tetap different. Jadi lu harus ngapain? Yeah. First I will talk it out. Okay, I will explain about why we are on the different stage of life and what I need and kebutuhannya orang itu juga seperti apa. Ada titik tengahnya gak? Kalau misalnya nggak ada titik tengahnya ya, gue juga nggak mau terlalu naif. Of course, pasti gue let go. But gue nggak mungkin let go tanpa ada fight dulu, ngerti gak? I'll do something about it first. Yeah, that's for me. Okay, jadi should I go for it? I go. So I let go? Of course I will. If the condition are not really that much, if there's no way out, then gue bakal mikir. Like business, gue masih bisa lagi gak ngelakuin hal bisnis yang lain. Kalau misalnya ini bisnis gue emang ini udah titik dan nggak bisa, dan gue udah harusnya jual bisnisnya atau close down, ya I should do something with another opportunity out there. Gue rasa gue juga kalau di posisi yang sama juga akan melakukan hal yang sama sih. Cuma biasanya gue ngeliat begini sih, how big is the gap. Dan kadang-kadang yang jadi masalah tuh begini tuh, Yan. Pasti gue akan melakukan hal yang sama seperti yang lu ngerasain. Cuma kadang-kadang kita juga kadang terlalu naif untuk mencoba untuk mengejar ke stage itu secepat mungkin gitu loh. So instead of trying to make a communication, kalau kita on the different stage, maunya kayak gimana, masih bisa jalan atau enggak, si satu orang ini yang ketinggalan stage-nya malah kayak nggak masuk akal, kayak gue bakal kejar stage itu dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun gitu loh. Ngerti gak sih? Karena nggak terlalu naif, nggak terlalu ambisius, nggak terlalu pengen sama orang tersebut, mereka melakukan hal itu. Dan biasanya hal-hal yang salah akan terjadi di sana gitu. So, kalau gue akan lebih bener sama kayak lu, gue akan communicate. Cuman yang mendingan gue bahas dulu sih ini different stage-nya ini, lu bisa terima atau enggak. Karena itu yang harus diterima. Different stage-nya yang harus lu terima. Kalau different stage-nya udah terima, udah gampang. Iya. Jadi bukan memaksakan jadi same page gitu loh.
Iya, tapi gue demen banget kata-kata lu yang paling awal malahan, yaitu the gap. Yep. Dan dari segala lu yang ngomong tadi, which is I genuinely believe in what you said gitu loh. The first thing that you said, the gap, itu really really matters. And maybe for those people out there, please do understand the gap. What I meant gap is not the umur, tapi the gap between the stages of life. Okay? Kalau bro, like lu udah siap misalnya, okay fine, right? Gue udah mau punya anak, tapi yang satu nggak mau, itu udah beda banget loh, beda banget itu. Ya, right? Setuju. The reason why kenapa dia nggak mau itu there's a big reason. Dia masih mau have fun lah, dia takut, dia trauma, whatever it is, I don't know. Jadi ya kayak gitu, betul. Jadi itu kurang lebih yang bikin the reason kenapa gue nggak jadi sama Selena Gomez gitu. Iya, gue juga nggak jadi sama Margot Robbie karena begitu sih. Emangnya lu kenapa Stage of Life lu sama Selena Gomez? Kenapa Pak? Cerita dikit. Kenapa? Dia masih mau main-main, gua kan serius orangnya, mau langsung nikah. Begitu ya. Sama dia belum dengar podcast kita yang soal move on, jadi waktu itu dia belum move on sama JB. Kalau gua sama si Margot Robbie waktu itu udah sempet connect, jadi pas lagi ngobrol tiba-tiba pas nanya prestasi segala macem, gue bilang gue cuma baru bikin podcast. Nah waktu itu dia barusan bikin Wolf of Wall Street, jadi kayak gue mandi pasti pakai air keran, dia mandi pakai Elquil gitu loh, pakai. Ya udah beda. Ya, kasihan pendengar kita buang durasi. Anyway, this is a heavy topic, but sebenarnya nggak begitu banyak banget yang harus kita bicarakan, karena the main thing ini, the wrong time of our life, itu we met that person in the wrong time of our life is because in the stage of life. Okay, and sebenarnya kita juga we can end this podcast right now, and we will, but again we always like to give a little bit of an advice. Oh ya, betul. Advice-nya siapa dulu? There's this person, right, yang mengalami hal itu. I met this person in the wrong time of my life. Okay, shoot, Albert, give the advice. Dia datang ke depan. Oke, gue percaya everything happen for a reason. Gak ada yang everything going to waste. Walaupun wrong time of your life, pasti ada reasonnya kenapa orang itu singgah di dalam hidup lu. Dan lu kan gak akan tahu what the future will looks like. Iya. Ya, either lu akan ketemu dia lagi, atau karena dia lu bisa ketemu yang better person, yang orang yang lebih pas buat lu. Gitu. Jadi jadikan itu sebuah experience aja sih kalau menurut gue, dan jangan memaksakan yang namanya perdebatan. Jadi kalau memang udah beda stage dan masing-masing nggak ada yang mau terima atau ada unek-unek, mending disudahin saja sih menurut gue. Ya, itu gue 100% agree ya. Jadi benar-benar I can add something more that's really good. From my point of view, kalau gue if I were to give an opinion or an advice, I would say if you experience this or are you experiencing it right now, don't be naive. Learn how to fold the cards. Kalau kita ibaratnya trading, Albert kan trading, ya lu kalau misalnya harus close the trade, ya lu harus loss, cut loss, gitu loh. Dan understand bahwa stages of life will happen for everyone. So you're not like in a movie or apa. It happens to everybody out there. Yep. Take your shot. Go for it. Have the talk and everything else. Make it work. But understand, please, tolong. Understand when it is to cut loss. To fold the cards. That's it, Ella. Don't force things. Because, balik lagi yang Albert ngomong, everything happened for a reason. Yep. You never know what the reason was, and it may be some people just comes into your life, not to be the book, but just to be an episode, or maybe some can be just a chapter. That is all. Ya, mungkin jadi figuran juga mungkin. Tapi si Ian pintar bikin topik ini. We met at the wrong time of my life. Jadi berubah, padahal harusnya bahasanya the one that got away. Enggak dong. So what's the difference? Okay. The one that got away is more of a like you're supposed to have something with them, but something with them. Tapi berarti mistake-nya ada di lu gitu ya?
bukan di fate, bukan di destiny gitu ya. Beda ya. Misalnya lu ada orang yang tiba-tiba dia selingkuh lah, atau misalnya one gue tiba-tiba dia ngapain lah. Whatever it is, kalau wrong time of a life, it's more of like the stages of life that you're in. More of, I would say this is more of mature kind of way. You know? Okay, good. Ngerti lah. Mungkin nanti kita bahas lagi lah, the one way lah. But I think that's it. Wrong time of my life, ya. Tapi the wrongest time in my life adalah ketika gue ketemu lu sih, ya. Oh anjing, oke. Itu kalau kita mau ngebahas ini, gue kasih tau aja ya. Ini bisa 24 jam ngobrol juga. Isinya ngegibah semua. Itu fate bangsat, itu baru fate. Itu gue gak bisa pilih kayak. Pertama gue mesti ketemu orang macam lu bang kayak. Ya lu kira gue gak begitu, oke? Aduh, itu gue udah accept, itu udah self acceptance gue sih sekarang, udahlah biarin. Lu tuh harusnya blessed to have a friend like me, though. And to those people who knows me in the real world, you are blessed to have me in your life. Shut up. Anyway guys, that's it for today. That's it for today. Jangan lupa, nggak usah follow, nggak usah subscribe, nggak usah kasih dulu, udah nggak penting lah ya. Suka lu orang aja lah. Kita cuma rekam begini doang, biar orang dengar doang kok gitu kan. Ya udah. Iya. See you guys. I see you guys out there, eh? Yeah.